Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari Pendiri Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Agussalim ST bin Rahim Nasution. Kisi-kisi materi S3 Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa. Elektronik Teleconference 3 Desember tahun 2203 Masehi. Materi Kuliah Umum Eksistensi UM Universitas Mandailing sebagai pusat kajian pertemuan pertemuan ahli kajian sosiologi dunia yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal Bulanan, Analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa nomor 2327 bulan November tahun 2203 Masehi. 3rd of December of year 2203, public lecture material, The Existence of MU, Mandailing University, as a meeting center of what sociology study found expert, contained in the Monday Journal of Physics Releases of Biological Genetic Micro over time, number 1327 of November of year 2203. 10 Desember tahun 2203 Masehi. Materi Kuliah Umum Eksistensi UM Universitas Mandailing sebagai pusat pertemuan ahli MPI Metode Penulisan Ilmiah dunia yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal Bulanan, Analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa nomor 2327 bulan November tahun 2203 Masehi. 10th of December of year 2203, public lecture material, The Existence of MU, Mandailing University, as the center of expert meeting of what scientific writing method, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micro over time, number 1327 of November of year 2203. 17 Desember tahun 2203 Masehi. Materi Kuliah Umum Eksistensi UM Universitas Mandailing sebagai pusat pertemuan penyiar broadcaster radio televisi dunia yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal Bulanan, Analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa nomor 2327 bulan November tahun 2203 Masehi. 17th of December of year 2203, public lecture material, The Existence of MU, Mandailing University, as a meeting center of broadcasters of what television radio, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micro over time, number 1327 of November of year 2203. Agussalim ST bin Abdur, Nasution. Pendiri Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.